नमस्कार जय माता दी मु मानसी एमएम्स किचन को मु समस्त को स्वागत करुच्ची किंतु आज भी मु आपण मानक पय कोनोसी रेसिपी तैयारी करिवि नाही। आज मु नवरात्रि स्पेशल आपण मानक पय गोटे छोटिया वीडियो लेके आसीची। आज आम जानिबा जे एही नवरात्रि जहा कि आसंता काली बा अक्टोबर 3 रो आरंभ होई अक्टोबर 11 पर्यंत हेउची। एही नवरात्रि रे आमे केउ दिन केउ रंगर साड़ी बा ड्रेस पिंधिबा एवं माता को आमे केउ दिन केउ भोग अर्पण करिबा। ताहले मु आशा करछि जे एही भिडियोटी आपण मानको निश्चय भल लागिबो एवं जदि भिडियोटी भल लागिबो ताहले निश्चय कमेंट करिवे एवं जदि भल न लागिबो मध्य कमेंट करि जणैबे जे भिडियोटी भल लागिला नाही। जदि आपण माने कमेंट करिवे ताहले मु चेष्टा करबी मो आहुरी भल भाबे भिडियो आपणको मानको सामना को आनिबा पाए। ताहले एबे आमे आरंभ करिबा। नवरात्रि रे मांकर 9टी रूपकर पूजा करा जाय थाए। प्रथम दिन मातांकर शैलपुत्री रूप को आमे पूजा करिथाउ बा शैलपुत्री बेश करा जाय थाए मातांकु एवं मातांकु प्रथम दिन घियो भोग लगा जाय थाए। शुद्ध गाई घियो आमे भोग लगै थाउ एवं हळदिया रंगर आमे वस्त्र पिंधिबा उचित। हळदिया रंगर देखंतु मु आपनकु देखौची। हळदिया रंग एहा जरूरी नुहे जहा पाखरे जदि हळदिया नाही ताहले निज इच्छा अनुसार पिंधिबे किंतु आजिकाली समय रे समस्तंक पाखरे सबु रंगर लुगा ड्रेस साड़ी जहा भी कहा जाउची सबु रहुची। तेणु आमे चेष्टा करिबा जे एही नवरात्रि रे आमे जेउ दिन जेउ रंगर साड़ी बा ड्रेस पिंधि ले भलो हेबो आमे पिंधिबा को चेष्टा करिबा। ताहले प्रथम दिन माता शैलपुत्रींकर पूजा करा जाए एवं घियो भोगरे लगेबा आउ हळदिया रंगर आमे साड़ी किंबा ड्रेस पिंधि पारिबा। एबे द्वितीय दिन मातांकर ब्रह्मचारिणी बेश करा जाय थाए बा ब्रह्मचारिणी रूपे माता पूजा पाई थांती। द्वितीय दिन माता को भोग लगा जाय थाए मिश्री। एमती रे तो नवरात्रि रो सबुदिन माता को आमे मिश्री अलैच लवंग बा आमे बतासा जहा को कहि थाउ एटा आमे नित्य दिन भोग लगेबा उचित। ता सहित प्रथम दिनटे नै नवम दिन पर्यंत माता को आमे अलगा अलगा किछि भोग लगै थाउ। जेमिति कि प्रथम दिन मिश्री एवं ता सहित गाई घियो एवं द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी बेश दिन आमे माता को मिश्री चीनी ना ए सब आमे भोग लगेबा। द्वितीय दिन रंग हेउची सागुआ। एटा आपण माने सागुआ गाढ़ सागुआ जहा पाकर थाउ किमा फीका सागुआ थाउ जे कोनोसी सागुआ हेले मध्य चलिबो। आमे द्वितीय दिन नवरात्रि रो सागुआ रंगर साड़ी बा ड्रेस पिंधि पारिबा। तापरे मातांकर तृतीय दिन मातांकर चंद्रघंटा बेश होई थाए बा माता चंद्रघंटा बेश रे पूजा पाई थांती एवं एही दिन आमे माता को क्षीर बा क्षीर तैयारी किछि भी मीठा भोगरे लगेबा उचित। मिश्री तो आमे लगेबा अलैच लवंग लगेबा ता सहित आमे क्षीर बा क्षीर रु तैयारी किछि भी मिष्टान्न आमे माता को भोग लगे पारिबा। एवं तृतीय दिन आमे ग्रे बा सीमेंट कलर रो साड़ी बा ड्रेस पिंधि पारिबा। मो पाखरे ग्रे कलर रो साड़ी नाही अछि किंतु मते मिललानी को भीतर रही जाईची तेनु मो आपण मानकु मोर गोटे ग्रे कलर ड्रेस अछि ए ड्रेसटा देखौची। आपण माने तृतीय दिन ग्रे कलर रो साड़ी ग्रे किंबा सीमेंट कलर रो साड़ी किंबा ड्रेस पिंधि पारिबे। एबे आसिला चतुर्थ दिन मातांकर कुष्मांडा बेश होई थाए। माता कुष्मांडा रूप रे एही दिन पूजा पाई थांती एवं कुष्मांडा बेश दिन माता को आमे मालपुआ भोग लगे पारिबा। मालपुआ भोग आमे माता कुष्मांडा को लगे पारिबा। एवं चतुर्थ दिन रे आमर ड्रेस बा साड़ी रो रंग नारंगी। आमे नारंगी रंगर साड़ी बा ड्रेस एही दिन पिंधि पारिबा। एबे पंचम दिन मातांकर स्कंद माता रूप होई थाए। माता स्कंद माता बेसरे पूजा पाई थांती
ଏବଂ ଆମେ ମାତା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆମେ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ କଦଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ହଳଦିଆ କଦଳୀ ମାତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଆମେ ସେହି କଦଳୀକୁ ମାତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆମେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା। ଯଦି ଧଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ, କେତେକ ଘରେ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ହଳଦିଆ ଆଉ ଧଳା ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ପିନ୍ଧିପାରିବା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ କଦଳୀ ଭୋଗରେ ଲଗାଇବା। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ମାତାଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। କାତ୍ୟାୟନୀ ମାତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ମହୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ଆମେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଏବେ ମାତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ବେଶ ବା ସପ୍ତମ ଦିନ ମାତା କାଳରାତ୍ରି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମା କାଳୀ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଭୋଗରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଯେକୌଣସି ନୀଳ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ମାନେ ଆକାଶୀ ନୀଳ ହେଉ କିମ୍ବା ରୟାଲ ବ୍ଲୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବା ଏହିପରି ବ୍ଲୁ ହେଉ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଏବେ ମାତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାଗୌରୀ ଦିନ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇକି ମାତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଆମେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ। ଏବେ ଆସିଲା ନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ଦିନ ବା ନବମ ଦିନ। ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆମେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବା ନବମ ଦିନ। ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ପୁରୀ, ହଲୁଆ, ଚଣା ଏଇସବୁ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଗାଈ ଘିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ମିଶ୍ରି ବା କିଛି ଚିନି। ତୃତୀୟ ଦିନ ସିମେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରେ କଲର୍ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବା କ୍ଷୀର ତିଆରି କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ମାଲପୁଆ। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆମେ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ହଳଦିଆ କଦଳୀ। ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ମହୁ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ନଡ଼ିଆ। ନବମ ଦିନରେ ଆମେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପୁରୀ, ହଲୁଆ, ଚଣା ଏସବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।